Assalamualaikum. Hi everyone. So, this is second part of your 12.1 introduction of amino acid. Next part that we're going to discuss is zwitter ion. Okay, so bila kita cerita tentang amino acid, we must talk about this zwitter ion. So, what is a zwitter ion? So, you need to know the definition of a zwitter ion. Okay, so basically definition zwitter ion adalah a neutral compound that contains both a positive and a negative charge. So, pada satu compound yang sama, akan ada satu side jadi negative side, satu side lagi adalah positive side. Okay, so that is your amino acid. Okay, so by right, okay, structure amino acid awak adalah macam ni. Okay, so tadi we have our alpha carbon bonded to carboxyl group over here. Okay, and then it's bonded to amino group. Okay, kemudian any side chain dekat sini, G. Okay, so yang ini adalah by definition. Okay, kita punya amino acid. Amino acid. Okay, but in real life, in reality, okay, our amino acid, it does not look like this. Dia akan nampak macam dalam paper saja, on paper saja. Okay, but as a reacting compound, as an active compound, okay, perkataan dia adalah active compound, the structure of our amino acid is actually, they exist as a zwitter ion, yang mana pada functional group dekat sini, carboxyl group, and amino group dekat sini, dia adalah dalam bentuk ion. Okay, macam mana ion dia? So, the ion will be, hujung dekat sini, on the carboxyl group, kita akan ada carboxylate ion. On the amino group, kita akan ada ammonium cation dekat sini. Okay, yang mana apa yang berlaku adalah, okay, there will be proton transfer. So, kita tengok dekat sini, uncharged neutral form of an amino acid does not really exist. Ini yang saya masukkan tadi. In reality, our carboxylic acid exists as a zwitter ion. Dia takkan wujud dalam form macam ni. Okay, so apa yang berlaku dekat sini sebenarnya? There will be proton transfer. Proton transfer daripada mana? From the H plus dekat sini, from the carboxyl group, it will be transferred to the amino group over here. Okay, so sebab tu kita akan dapat dekat sini ammonium cation dan carboxylate ion. Okay, jadi your zwitter ion will look like this. So, kalau dalam soalan, dia minta awak, draw the zwitter ion for lysine, contoh. So, dia akan bagi structure lysine. Okay, jadi, untuk zwitter ion, awak akan lukis dia macam ni lah. Okay, the carboxyl group, remove H, tambah negatif. Pada amino group, tambah satu H. And then, positive leaf charge pada nitrogen. Okay, so let's look at your tutorial question. Okay, so question A. What is a zwitter ion? So, the definition, zwitter ion is a neutral compound. Okay, so dia adalah neutral compound, contains both a positive and negative charge. Walaupun dia ada charge positive and negative, tapi disebabkan negative -1, positive 1, so it's totally a neutral compound. Okay, kemudian soalan B. Draw the structure of zwitter ion for glycine 2-amino-ethanoic acid. Okay, so like I mentioned before, dalam exam dia akan bagi macam ni lah. Okay, dia kata glycine, tapi dia akan bagi the name of the amino acid. Okay, jadi apa yang awak kena buat adalah, okay, show the proton transfer. Okay, show in the form of equation dekat sini. Kita nak lukis kita punya glycine. Okay, so 2-amino-ethanoic acid. So, start by drawing, okay, COOH over here. NH2, okay, ethanoic acid. So, 1, 2 carbon. So, maksudnya kat sini hydrogen, dekat sini pun adalah hydrogen. Ethanoic acid sahaja. Okay. So, parent dia dekat sini tadi, ethanoic acid. So, carbon number 1, carbon number 2. Okay. So, untuk tunjukkan structure of the zwitter ion, okay, so pada arrow, kita akan tulis kat sini, proton transfer, ataupun awak boleh tulis H plus transfer.
Okay, so apa yang akan berlaku? So you're going to draw back actually the exact same structure. So hydrogen. Okay, carboxyl group akan jadi COO minus. Dan okay, amino group tadi akan jadi ammonium NH3 plus. Okay, so sini negatif, sini plus. Negatif dengan positif ni tak perlu letak dalam bulatan pun tak apa. Saya just bulatkan supaya awak nampak charge dia. Okay, so this will be your zwitter ion untuk glycine. Okay, the next part in amino acid, kita akan bincangkan tentang isoelectronic point. Okay, so ataupun kita letak dia sebagai PI. P kecil, I besar. Okay, macam pH, P kecil dekat sini. So, isoelectric point kita panggil dia. So, isoelectric point is the pH at which the amino acids exist primarily in its neutral form, zwitter ion. Okay. So, maksudnya, at PI, at the isoelectric point, kat sini tadi, ke isoelectric point at PI, the concentration of zwitter ion at its maximum and the net charge is equal to 0. Okay, so kita punya zwitter ion tadi, okay, the structure of your zwitter ion, so C, H, COO minus, okay, NH 3 plus, okay, H dekat sini, G, okay, so any group dekat sini. So, untuk setiap amino acid, the 20 amino acids that we discussed just now, okay, setiap satu tu, dia akan exist at zwitter ion, as a zwitter ion at different isoelectric point. So, maksudnya the maximum concentration of the zwitter ion. Okay, kenapa ada pH yang berbeza? Okay, sebab awak tengok dekat dia punya substituent tadi dekat sini. Okay, dekat group, dekat G group dekat sini. So, kalau G group dia ada lagi satu amine dekat sini, okay, so dia punya, kiranya kita nak kata the balance pH akan jadi basic. Okay, akan jadi katakan 8. Okay, so pada pH 8, okay, your amino acid akan exist maximum as a zwitter ion. Okay, so apa yang akan berlaku pada pH lebih daripada 8 ataupun pH lebih daripada kurang daripada 8? Okay, nanti kita akan tengok. So, akan ada perubahan yang akan berlaku pada kita punya ion dekat sini. At the, the charge part dekat sini. Okay, tapi apa yang awak kena faham? When we talk about the PI, okay, isoelectric point, untuk setiap amino acid adalah berbeza. Perlu kena hafal? Tak perlu. Okay, just kalau soalan kata the isoelectric point, katakan untuk glycine is pH equals to 6. Okay, so dia kata soalan akan tanya, so draw the structure of glycine at pH 6. So awak akan lukis zwitter ion lah. Okay, lepas tu kalau dia kata draw the structure of glycine at pH 11 contoh. So nanti akan ada structure lain. Okay, apa structure-nya kita akan tengok kemudian. Now, let's discuss the zwitter ion in aqueous solution. Okay, ini yang saya masukkan tadi. Okay, so kita akan ada 3 different medium. First, kita akan tengok okay, our amino acid in acidic medium, in basic medium, and then lastly at our isoelectric point, PI, dekat sini. Okay, so saya start dengan yang bawah dulu C. Kalau dia berada pada isoelectric point, so pH sama dengan isoelectric point. Okay, so your amino acid will exist as a zwitter ion. So maksudnya dua-dua side ni adalah charge, negatively charged, positively charged. So overall adalah neutral. Okay, so dekat sini saya tulis overall neutral. Okay, dan dekat sini, okay, kita start dengan atas. So, kalau dia berada pada acidic medium, so you need to understand acidic medium maksudnya concentration of H plus is really high. Okay, so when a zwitter ion, okay, zwitter ion pH equals to PI.
Okay, tapi bila dia berada pada acidic medium, maksudnya nilai pH dia kurang daripada Pi. So dekat sini, kita tak letak, kalau neutral, usually untuk garam, kita akan kata neutral adalah pH sama dengan 7. Okay, neutral lah dekat sini. Overall neutral. Tetapi untuk awak punya amino acid, dia bergantung kepada Zwitha ion punya isoelectric point. So katakan this structure pH dia punya Pi sama dengan 6. Okay, so dalam acidic medium maksudnya bila pH katakan sama dengan 5. Okay, bila pH sama dengan 5 kurang daripada 6. Okay, so dia berada dalam acidic medium. So kita katakan dia berada dalam acidic medium. pH is less than Pi. Okay, so apa yang akan berlaku dekat sini? So since H plus adalah sangat tinggi, so apa yang this H plus will be attracted to the carboxylate ion dekat sini. So sebab tu COO minus akan bertukar jadi COOH dalam acidic medium. Okay, NH3 plus dekat sini tak akan berubah. Okay, jadi maksudnya overall dekat sini, okay, overall bila dalam acidic medium kita akan ada positively charged. Okay, charge ion. Okay, so kalau dalam acidic medium. Okay, kemudian kalau kita bincang pula tentang basic medium. So in basic medium, okay, the concentration of H plus is low. Okay, so concentration of H plus adalah low dan kita ada OH minus dekat sini. Okay, dalam basic medium ada OH minus. Okay, so apa yang akan berlaku? So kalau dalam basic medium maksudnya the pH is more than the isoelectric point. The pH of the isoelectric point. Okay, jadi apa yang akan berlaku dekat sini adalah COO minus akan remain. Okay, disebabkan kita ada OH minus dekat sini, OH minus dia akan tarik H plus. Okay, dia tarik H plus. Tarik H plus daripada mana? Okay, dia akan tarik H plus daripada sini, daripada kita punya ammonium ion dekat sini. So, apa yang akan berlaku? COO minus akan remain. So, OH minus sebab kita ada acidic, basic medium. So, OH minus tarik H plus daripada NH3 plus dekat sini. So, yang tinggal adalah NH2. COO minus remain unchanged. Okay, so, dekat sini kalau di dalam basic medium, okay, so overall kita akan dapat negatively charged ion. Okay, tapi ingat sekali lagi, Pi dekat sini bergantung kepada kita punya amino acid. Different amino acid will have different isoelectric point. Okay, look at this question. So what is meant by an isoelectric point? So the answer will be pH at which the amino acid exists as Zwitha ion. So nyatakan saja dia adalah Zwitha ion. So this is enough. Okay, next B. Okay, the isoelectric point of valine. Okay, so dia bagi kat sini isoelectric point, the value of Pi of valine. Okay, 2 amino 3 methylbutanoic acid. So this is our amino acid is 6. So Pi dia adalah pH sama dengan 6. So predict the structural formula of a valine at isoelectric point pH 12 dan pH 1. Okay, kita buat satu per satu. Okay, now, so let's start with pH equals to Pi at the isoelectric point. Okay, so pada isoelectric point, okay, apa yang kita nak lukis dulu? So draw the structure of the 2 amino 3 methylbutanoic acid dahulu. Okay, jadi kita nak lukis apa? Lukis butanoic acid first. Okay, so C, okay, COOH, okay, and then butanoic acid, so 1, 2, 3, 4. Okay, so methyl butanoic acid 1, 2, 3. Okay, so dekat sini ada lagi satu. Okay, so CH3. Okay, so yang ni awak boleh rapatkan, dekatkan sikit. Okay, so over here is N,
H2, H. Okay, so this is initially the structure of your valine. Okay, 2 amino, 3 methyl, 1, 2, 3 butanoic acid. Or you can also write it down as this. Okay, CH3 kat sini dalam kurungan ada 2. Okay, katakan kita nak tulis macam ni. Okay, now, so pada pH equals to Pi pada isoelectric point, apa yang berlaku? Okay, here dekat sini. So at this part, it becomes COO minus dan dekat sini adalah NH3. Okay, so saya tukar kat sini NH3 plus. Okay, so this will be at the isoelectric point. Okay, now that's the first one. Okay, the second one. Okay, pH equals to 12. Okay, so bila pH equals to 12 dekat sini, okay, kita kena ingat kita punya Pi tadi adalah 6. So this is pH more than Pi. So bila more than Pi dekat sini, maksudnya kita berada pada basic medium. Okay, so ingat lagi kalau basic medium, okay, kita ada OH minus. So OH minus akan attract siapa? H plus daripada sini. So fokus pada kat bahagian yang ni saja. Okay, so the other part yang this one, okay, still the same. So awak salin je lah balik. So CH, COO minus. Okay, dan dekat sini, okay, so NH2. Okay, so CH, CH3, 2. So, this is the structure bila pH is equals to 12, more than Pi in basic medium. Okay, dan last sekali, okay, yang ketiga, okay, bila pH equals to 1. So, in other words, pH less than Pi. So, kita ada dekat sini acidic medium. Okay, so kena ingat acidic medium akan ada apa? H plus. Okay, so bila H plus, okay, so maksudnya refer balik kepada Zwitha ion tadi, H plus akan attracted dekat mana? At this part. Okay, so yang dekat sebelah sini ni, this part semua sama. Salin je dah balik. CH, NH3 plus, CH, CH3, 2. So this part akan jadi COOH. This part. Okay, so ini adalah structure untuk valine at pH equals to 1. Okay, so that will be the end for part A. So now, let's meet in part B.